सुथरा इकबाल और सबसे बढ़कर ये कि नया दिन, नई शुरुआत। यकीनन ये सुबह, ये दिन हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ और रादर मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं हमारी आपसे इल्तिजा भी यही होगी, रिक्वेस्ट भी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में गुजारें। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा कौम से खिताब किया और एक तरह से हमें तनबीह की, वार्न किया कि जो फिगर्स, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत परेशान कुन हैं। इस वक्त इस बात पे जितना स्ट्रेस किया जाए उतना कम है कि हमारे सामने जो सूरत हाल है वो एक माउंटिंग चैलेंज है, वो एक ऐसा क्राइसिस है जो ग्रो कर रहा है और आपको और मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे लिए हो सकता है बड़ी तकलीफ की बात हो कि हमारी रोज़मर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासर हुए हैं, हमारा काम उस तरह से नहीं चल रहा, बच्चे अगर स्कूल जाते थे तो उनके लिए मुश्किलात हैं, घर में बैठ बैठ के भी आप थक चुके हैं, लेकिन ये घर में बैठना आपके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ढाल यही है। हम देख सकते हैं कि कोरोना की कारी ज़र्ब हर तरफ वार कर रही है। पहले जो हिंसे थे अब वो नामों और शक्लों में तब्दील हो चुके हैं, उनकी एक पहचान है। यानी सिर्फ और सिर्फ हम ये बात नहीं कह सकते कि पहले अगर 100 कोविड-19 के पेशेंट्स को पाकिस्तान में देखा जाए, इसमें कम से कम 45 दिन का, 50 दिन का अरसा लगा था, लेकिन जो आखिरी नए कोरोना पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आए हैं वो हर घंटे बढ़ रहे हैं। नंबर्स, आदाद शुमार हमें ये कह रहे हैं कि हर 15 मिनट के बाद एक पाकिस्तानी की कोरोना की वजह से, कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत वाक़ई हो रही है। और ये किसी न किसी के प्यारे तो हैं, किसी न किसी के ख़ानदान से तो इनका ताल्लुक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल के ऊपर जब तनकीद की जाती है तो हम कहते हैं कि इनका हल जमहूरी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से, सियासी तरीकों से निकाला जाए, लेकिन इस दफ़ा हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदान भी इसकी जद से बाहर नहीं है। कल हमारे पास जो लेटेस्ट इत्तलात आई उसमें आप देख सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसके अलावा शेख रशीद साहब को भी कोरोना के जब उनके टेस्ट कराए गए तो वे अब कोविड-19 पॉजिटिव। शो बिजनेस की दुनिया में सकीना सम्मा साहिबा, रुबीना अशरफ, कल लेटेस्ट वासिर चौधरी, दे ऑल बीन टेस्टेड पॉजिटिव। इसमें स्टिग्मा नहीं है। एक तो सबसे पहले ये कि अगर आपका टेस्ट हो जाए या आप में अलामात जाहिर होने लगे तो आप आगे बढ़िए और दूसरों की मदद कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आप यकीनन इससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन क्या पता दूसरे की, किसी और की क़ुव्वत मुदाफ़िअत इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो इससे रिकवर कर पाए। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये पैकेज जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। कुछ हमने MNAs और पाकिस्तान के सरगर्म कारकुनान की इसमें मौत वाक़ई भी हुई है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल कर देना चाहिए? ये हमारा आपके लिए सवाल होगा। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट एंड देन वील बी राइट बैक। अवाम से अवाम तक कोरोना के हमले, सियासी शख्सियात में कोरोना तेजी से फैलने लगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान रेलवे ने तस्दीक करते हुए बता दिया कि शेख रशीद को बज़ाहिर कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं। वजीर रेलवे आइसोलेशन में चले गए हैं। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 2 हफ्ते करंतना में रहेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मुतासिर हो गए। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक करते हुए बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को घर में करंतना कर लिया। साबिक मुशीर इंडस्ट्री सरदार दर मोहम्मद नासिर कराची में कोरोना से जाँ बहक हो गए। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चैम्बर भी सील कर दिया गया। फैसला 4 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद किया गया। पंजाब असम्बली के 5 मुलाजमीन में भी कोरोना की तशखीस हुई है। जी जनाब, आपने देखी ये रिपोर्ट जिसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सियासतदान इस वक्त अपने आप को क्वारंटीन किए हुए हैं। क्या वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया, लेकिन जो हमारा तरीक़ेकार है, जो हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। हमें अभी भी लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल है। कल भी मैंने एक चैनल पर बैठ के ये बात कही थी कि अगर आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के मामले को देखें, इतनी बड़ी नफरी जगह जगह छापों में एक साथ साथ थी। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ मुस्लिम लीग के जो कारकुनान थे वो बयानात दे रहे थे। उनके पीछे मीडिया की एक बड़ी नफरी उनका प्रेशर लेने के लिए, उनके टॉकिंग पॉइंट्स लेने के लिए उनके साथ मौजूद थी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें अब हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कल के खिताब की तरफ देखते हैं, उन्होंने बार बार तंबीह की है कि अब हमारी टाइम लाइन बहुत शिफ्ट हो गई है। अगर हम लॉकडाउन की नरमी से पहले का वक्त देखें, पाकिस्तान में उस वक्त 25 से 30 हज़ार
पॉजिटिव केसेस थे और एक्टिव केसेस थे, लेकिन अब ये नंबर कई गुना बढ़ गया है। सिर्फ कल के आदाद शुमार पे अगर हम नजर डालते हैं तो 105 अफराद लुत्मा अजल बने हैं सिर्फ 24 घंटों के अंदर। सो आई थिंक ये हमारे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जितने लोग अभी भी किसी मुगालते में मुब्तला हैं कि जी ये रियल नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है, आपको एक हल्का फुल्का फ्लू होगा, पैनाडोल खाएं सही हो जाएंगे, जिस तरह की तकलीफ दे सिचुएशन से लोग गुजरे हैं, आई थिंक कि आप और मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने खुद एक आपके सामने इंतहाई कदम लिया है। आपके सामने था मार्च से लेके मई तक मैं रोजाना लाइव शो कर रही थी, लेकिन कोई तो वजह है। खतरे को हम देखते हैं कि वो इस हद तक आगे बढ़ा है कि अब हमारे लिए अहम हो गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको कम कर लें, उनको लिमिट कर लें, अपने आप को घरों में महसूस कर लें। खास तौर पे अगर आपके घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं, ये छोटी छोटी एहतियात की बातें आपकी जिंदगी को एक बड़े खतरे से बचा सकती हैं। कल मैं आपको बताऊं, मेरी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने टेलीफोन किया अपनी बहुत अच्छी दोस्त मारिया मेमन को, और आप मीडिया के थ्रू जानते ही होंगे कि वो कोविड-19 है, इस वक्त आइसोलेशन में है। वो उम्मीद कर रही हैं कि अब वैसे एक आपको इतला ये भी देते रहें कि एक दफ़ा अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो गए और 2 हफ्ते में आप अपनी तब्दीली, अपनी तबीयत में सुधार महसूस कर रहे हैं और अलामात कम से कम होती चली जा रही हैं, तो आपको दोबारा टेस्ट करा के ये तशखीस कराने की ज़रूरत नहीं कि आप नेगेटिव हो गए या नहीं। आपकी बॉडी से ऑलरेडी ये वायरस निकल रहा है, लेकिन उसका जो एक कंटेजियस वाला पीरियड है उसको आपने आइसोलेशन में ही गुजारना है। तो बात मैं आपसे ये कह रही थी, उनसे मैंने जब गुफ्तगू की, कई चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो सेहतयाब हो रही हैं, लेकिन इसी दौरान उनके आइसोलेशन पीरियड के दौरान उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी मजबूरी, एक ऐसी सूरत हाल जब आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, आप खुद आइसोलेशन में और आप खुद अपनी ही वालदा के जनाजे में शिरकत ना कर सकें। अल्लाह ताला किसी को ऐसी तकलीफ से ना गुजारे, किसी को ऐसी आजमाइश से ना गुजारे, और इससे बचना, इसको इस तरह की सूरत हाल में ना पड़ना हमारे हाथ में। हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, लेकिन प्लीज जितनी हो सके, मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, अपना ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं, समाजी दूरी इख्तियार करें, बिला वजह घर से ना निकलें। इस वक्त यू विल बी हेल्पिंग योरसेल्फ एंड यू विल बी हेल्पिंग पाकिस्तान। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत ही एक हमदर्द कौम है, अपने दिल में दूसरों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर हमारे जो माशरती दूसरे रवैये हैं, कारोबारी मामलात हैं, उसमें हमें ये समझदारी और ये कंपैशन कभी कभार नजर नहीं आता। मैं आपको इसकी एक अच्छी सी मिसाल दूं। कल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इस बात को बड़ा सराहा जा रहा था कि एक शख्स था, उसको कहीं इमरजेंसी में जाना था, हालात अपडेट या किसी सोशल मीडिया फोरम पे उन्होंने आके कहा कि जी मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और मुझे किसी जगह पहुंचना है, क्या कोई बता सकता है कोई ऐसा फ्यूल स्टेशन जहां से मुझे पेट्रोल मिल सके। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसके नीचे एक लाइन थी लोगों की who were just volunteering। उन्होंने कहा कि आप बस अपना इलाका बताएं, अगर आपको ज़रूरत है आप मेरी गाड़ी ले जाएं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अगर आप आमतौर पे देखें कौन करता है किसी के लिए ऐसा, अगर आप उस शख्स को जानते भी ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम एक और मसला जिसकी तरफ हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद अचानक मार्केट से गायब क्यों हो गया। क्या वजह है कि पेट्रोल पंप्स के सामने लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी रिपोर्टर पेशावर से मौजूद हैं अज़म, और इसके साथ साथ मेरे बहुत अच्छे कॉलीग एंड फ्रेंड अमीर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आज़म, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज अगर आपसे करूं, पेशावर में सबसे ज्यादा किल्लत बार बार रिपोर्ट की जा रही है, क्या वजह है और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी मुल्क भर की तरह पेट्रोल की जो है किल्लत देखने को मिल रही है। जब से ये पेट्रोल की कीमत सस्ती की गई है तो उसके बाद पेशावर में पेट्रोल जो है वो बिल्कुल नायाब हो गया है। और ये हाई कोर्ट का हुक्म भी है, डीसी को उन्होंने बुलाया था और कहा था कि पेशावर में जो ये मसनूनी बहरान पैदा किया गया है उन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ आप जो है कार्रवाई करें। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी हमें बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। ये जिस पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको इस हवाले से बताऊँ कि यहाँ पे जो शहरी हैं वो सुबह 6 बजे से यहाँ पे आके खड़े हुए हैं
और अभी तक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और उनकी बारी आ रही है। सख्त गर्मी भी है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। तो पूरे पेशावर का यही हाल है कि पेशावर किसी भी जो पेट्रोल पंप में जो है पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। जहाँ पे अगर निजी पेट्रोल पंप्स पे मिल भी रहा है तो उनकी कीमत जो है 150 रुपये फी लीटर वसूल की जा रही है। सिर्फ PSO के अलावा यहाँ पे किसी भी पेट्रोल पंप पे पेशावर में जो है पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। अज़र, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक मेडिकल इमरजेंसी है, पेंडेमिक है, और हम जिस तरह के देख सकते हैं गर्मियों के महीने भी हैं, लोड शेडिंग भी हो जाती है, तो तमाम अस्पतालों को खुसूसन जो उनके ICUs हैं उनको बिजली अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, और इसको यकीनी बनाने के लिए उनके पास जनरेटर्स भी हैं। जनरेटर्स भी ऑफ कोर्स पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। क्या उनके लिए भी पेट्रोल नायाब हो गया है या वहाँ पे एटलीस्ट सप्लाई मुअत्तल नहीं की गई है? जी, यहाँ पे तो जो है जो बिजली का सिस्टम है, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो तो PSO से ही ले रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मसला फेस करना पड़ रहा है वो आम शहरियों को कर रहा है। अस्पताल वगैरह के प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन उनको फिर भी दस्तयाब हो जाता है क्योंकि वो हुकूमत के साथ लिंक्ड हैं और PSO से डायरेक्ट उनकी डीलिंग होती है। लेकिन जो बेसिक मसला यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है वो आम शहरी को, ट्रांसपोर्टर्स को फेस करना पड़ रहा है। मैंने आपको जैसे बताया सख्त गर्मी है, लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, उनकी बारी अभी तक नहीं आई। यहाँ पे हम पिछले 3-4 दिन से पेट्रोल पंप्स का विजिट कर रहे हैं और सख्त लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सच लाइन का सिस्टम तो होता नहीं है, और पाकिस्तानियों को वैसे भी जो है सब्र उनमें होता नहीं है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो जो अस्पताल वगैरह की जैसे आपने जिक्र किया, जनरेटर वगैरह की प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो आम जो गरीब की सवारी होती है, बाइक्स, उनको ज़्यादा मसले हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको ज़्यादा मसले फेस करने पड़े हैं पेट्रोल। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि कई लोगों की बहुत सारी मुश्किलात होंगी, किसी ने अस्पताल पहुँचना होगा। लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में हम देखते हैं कि 7 बजे के बाद सख्ती हो जाती है, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात होती हैं। तो अगर आप दिन का आधा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल लेने में गुजार देंगे तो आपका क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आज़म हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर गुड मॉर्निंग अमीर के आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी, पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब हो गया, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। मैं आपके सवाल के जवाब को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने की इजाज़त दें कि यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता को बुहरानिस्तान बना दिया गया। हमारे यहाँ क्वार्टरली बहरान आते हैं, यानी दुनिया में भी बहरान आते हैं। जो कमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशियाँ हैं, उनमें बहरान आते हैं, लेकिन वो 10 साल में कोई एक बहरान आएगा, कोई 20 साल में आएगा, 50 साल में आएगा। हमारे यहाँ लगता है कि हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद एक बहरान आ रहा है। यानी अभी ये पेट्रोल का बहरान चल रहा है, इससे पहले आपको पता है चीनी का बहरान था। अभी उस चीनी के बहरान पर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी एक रिपोर्ट आई। अभी उस रिपोर्ट की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि एक और बहरान ये पेट्रोल का पैदा हो गया। उससे पीछे चले जाएं तो आपको याद है अभी चंद हफ्ते महीने पहले आटे का बहरान था। अच्छा, उससे पीछे आप चले जाएं तो टमाटर और प्याज का बहरान आ गया था। उससे पीछे चले जाएं तो 2015 में फिर यही पेट्रोलियम क्राइसिस आया था पाकिस्तान में, PMLN के ज़माने में। उससे पीछे चले जाएं तो बदतरीन दौर 2008 से लेके 2014-15 तक जो बिजली का और गैस का क्राइसिस था पाकिस्तान में, यानी बिजली भी खत्म, गैस भी खत्म। कुछ समझ नहीं आ रही है, जिसे कहते हैं कि कोई आसेब का साया है खुदा न खास्ता, जो मुनीर न्याजी का शेर है। यानी एक बहरान के बाद एक और बहरान। अब हुकूमतों का काम होता है कि वो फोरसी करें, लॉन्ग साइटेडनेस का मुजाहरा करें, दूर अंदेशी का मुजाहरा करें। ऐसा तो नहीं कि कोई तेल के कुएं हैं पाकिस्तान में जिन पर जाके किसी ने ढक्कन रख दिया और अब तेल निकल नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि लोग डोल भर भर के तेल कहीं लेके जाके छुपा रहे हैं, दबा दिया कहीं लोगों ने। भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंजप्शन पिछले 6 माह में कितनी थी, 1 साल में कितनी थी और आइंदा कितनी हो सकती है। मसलन लेकिन जुलाई 2019 से बात को मार्च 2000 करूंगी, जितना आपने बहरान जिक्र किया, ये बड़ी अहम बात है कि इसमें कहीं पे भी हमें डिमांड एंड सप्लाई से ज्यादा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ये मसनूई बहरान क्रिएट करता है, स्टॉक करता है, प्राइसेस से ऊपर नीचे खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। आपने इतने सारे बहरान का आपको जिक्र किया, बीच में तो मास्क भी नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स की बात की जा रही थी, फिर सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे। हमारे यहाँ उस चीज का बहरान होता है जिस पर हमारा कभी जहन भी नहीं जा सकता। लेकिन अमीर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मौजूदा सूरत हाल का हमें सामना है, इसका जिम्मेदार आप किसको देखते हैं? ये गफलत है, जिम्मेदारी है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट है, ओगरा जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए सिद्रा, ना तो आप इसमें से हुकूमत को बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं, ना ही आप ओगरा को बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं। ओगरा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन
اس کی انڈیپینڈنس کی جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ رولز اور کچھ سٹیچوز ہیں جن کے تحت یہ کام کرتی ہے. انڈیپینڈنس کا مطلب کہ شترے پہ مہار ہے, اس کی انڈیپینڈنس بھی ریگولیٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ اپنے پریکٹیکل معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن یہ ایڈمنسٹریٹولی ایسوسیٹ ہے منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز سے, یعنی منسٹری آف پیٹرولیم اس کی پیرنٹ منسٹری ہے, لہٰذا حکومت بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. اچھا, کوئی ریگولیٹری باڈی ہے جیسے پیمرا ہے, جیسے یہ اوگرا ہے, نیپرا ہے, یہ ریاست کے ماتحت ہے نا, یہ ریاست سے تو بالا, اگر یہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں تو یہ ریاست سے تو بالا تر نہیں ہے نا, اور ریاست کو چلاتی ہے حکومت, تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم بری و ذمہ ہیں اور یہ باڈی ذمہ دار ہے. حکومت الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ آف دی ڈے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ہر آئل مارکیٹنگ کمپنی جب وہ لائسنس لیتی ہے اوگرا سے, تو جو لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو 20 ڈیز کا آئل سٹور کرنا ہے, اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے 20 ڈیز کی. اگر یہ نہیں تھی, اگر آئل 15 کے قریب آئل کمپنیز ہیں پی ایس او ملا کے پاکستان میں, اگر انہوں نے آئل سٹور نہیں کیا 20 دن کا, تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ کمپنی تو ذمہ دار ہوگی. تو بابا ریگولیٹر کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو کس بات کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں اگر یہ ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کرائسس اوور نائٹ پیدا نہیں ہو گیا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ تیل پورے ملک میں سے بھاپ بن کے اڑ گیا, لو جی اب تیل تو اڑ گیا, کیا کریں؟ پھر تو سمجھ میں آتی ہے, پھر تو ہم اوگرا کو, حکومت کو معاف کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ان پر تنقید کی کہ تیل تو بھاپ بن کے اڑ گیا. بھائی تیل تو کہیں نہیں بھاپ بن کے اڑا, ریگولیشن میں پرابلم. ادارے کے اوپر بھی ہم سوال اٹھاتے تھے کہ آپ کا کام تھا, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب 20 دن کا سپلائی رکھنا تھا اور یکا یک راتوں رات ہر جگہ سے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو بات ریگولیٹر پہ بھی آتی ہے, اور اس کی ابائڈنگ, یعنی جن کمپنیوں کو وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں ان پہ بھی پروب بنتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر ہم غفلت کی بات کی جائے, آپ کے خیال میں یہ 20 دن کا سٹور ان کے پاس ہونا چاہیے, سپلائی ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے یا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا آگے, یہ غفلت ہے, منصوبہ بندی ہے؟ کیا پرائیویٹ آئل کمپنیز تیار نہیں تھی اس کم قیمت پہ پیٹرول بیچنے پہ؟ آپ کو کیا, what do you think is working over here? جی سدرا, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پیٹرول کی پرائسز آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے اتنی کم ہو گئی تھی کہ وہ مائنس میں چلی گئی تھی, اور تیل بیچنے والے تیل اٹھا کے پھر رہے تھے اور ساتھ کہتے تھے ہم سے پیسے بھی لو اور تیل بھی لو, کیونکہ وہ کہیں تیل کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. اگر اس کے باوجود ہمارے ہاں تیل کا کرائسس پیدا ہو جائے اور اتنے دن جاری رہے, یعنی ایک ہوتا ہے نا 1 دن 2 دن 4 دن کرائسس جاری رہا, آپ دیکھ لیں 1 جون سے لے کے آج تک کتنے دن سے یہ کرائسس جاری ہے. اتنے دن اگر کرائسس رہے تو اس کو نالائکی, نکمہ پن, نااہلی نہ کہا جائے بلکہ بدترین نااہلی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ دیکھیں سٹاک کا جو آپ نے پوچھا نا کہ سٹاک کئی لوگوں نے کر لیا ہے, ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں سٹاک. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایسی روش ہے کہ ہم تو رمضان کے مہینے میں سٹاک کرتے ہیں, ہم تو رمضان کے مہینے میں منافع خوری کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور ہم تو معمولی سی چیزیں سبزیاں اور پھلوں کی ذخیرہ اندوزی سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیٹرول تو پھر بھی ریلیٹیولی ذرا مہنگی چیز ہے, ہوا ہوگا سٹاک بھی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی لوگ تھیلیوں میں بھر بھر کے یا ڈرموں میں بھر بھر کے یا صندوقوں میں بھر بھر کے لوگ سٹاک کر لیتے ہوں گے. کتنا سٹاک ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا ہی سٹاک اچانک لوگوں نے کر لیا کہ اس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہو جائے, میں نہیں سمجھتا. اور اگر قیمت بڑھنی ہو تو پھر سٹاک کرنے کی سینس, اٹ میک سینس کہ اگر قیمت بڑھ رہی ہے, یعنی آپ کو پتا ہو کہ 1 کو قیمتیں بڑھیں گی, تو آپ نے 29-30 تاریخ کو سٹاک کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ بعد میں مہنگا بیچیں. یہ تو پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ قیمتیں کم ہوں گی, بھلے 7 روپے کم ہوں یا 10 روپے کم ہوں, قیمتیں کم ہونا تھی. پر کون اسٹوپڈ آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, وہ پھر بھی سٹاک کر لے. تو سٹاک کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے, یہ صرف اور صرف حکومت کی پور کوارڈینیشن ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ اور اوگرا کے ساتھ, اور اوگرا کی پور ریگولیشن ہے. اوگرا کا کام یہ ہے کہ وہ کنزیومر, ہم کنزیومر ہیں, ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. فیل ہو گیا. بہت بہت شکریہ امیر. آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کہیں نہ کہیں اس میں غفلت ہے, کوآرڈینیشن کی کمی ہے. جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی کا بھی مطلب یہ ہے کہ وفاق پھر بھی مضبوط رہے. اس میں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے, اور کیونکہ اس میں سیاسی پارٹیز بھی ملوث ہوتی ہے, لیکن اداروں اور وفاق کی آپس میں کوآرڈینیشن کی کمزور ہے. اداروں اور اس کے
मातहत या उनके साथ काम करने वाले जिनको वो रेगुलेट कर रहे हैं, उन इदारों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन क्यों कमजोर है, ये वो सवालात हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो एक और समाजी रवैये के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन हम अगर अपने ही खित्ते की तरफ नजर डालते हैं, खुसूसन ये साउथ एशिया के हिस्से की तरफ अगर नजर डालते हैं, हमारे अपने अंदाज हैं जी दुनिया को देखने के, और कितनी डीपली इंट्रेंच्ड है ये रेसिज्म, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और हम बात करना चाहते हैं अब जरा ब्लैक लाइव्स मैटर पर। इस पर एक शदीद रद्द अमल मेरे ख्याल में दुनिया के हर जगह पे बसने वाले लोगों की तरफ से आया है, खुसूसन हमारे यहाँ भी। और क्यों ना हो, नस्ल परस्ती एक ऐसी मेरे ख्याल में वबा है, एक ऐसा प्लेग है जिसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये कितना डीपली इंट्रेंच्ड है इसका एक वाक़या आपको बताते हैं। खुसूसन जिस तरह के आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के कोच सामी डैरन समी के साथ इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक वाक़या हुआ। एक तो मुझे फीडबैक आ रही है, प्लीज जरा ऑडियो मैनेज करें पीसीआर मेरा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद वील टेक इट फॉरवर्ड। That's been crisply struck for 4. इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान मुझे और थिसारा परेरा को कालू कहा जाता था। डैरन सैमी का इंकशाफ। इंस्टाग्राम पोस्ट में गुस्से का इजहार करते हुए सैमी ने कहा कि वो आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की नुमाइंदगी करते थे। इस दौरान उन्हें और परेरा को कालू कहकर पुकारा जाता था। सैमी ने लिखा कि उन्हें लगता था कालू का मतलब ताकतवर घोड़ा होता है, लेकिन उसके असल मानी अब मालूम हुए, जिस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। Slow ball is 6. All right. Now we're talking. It's take. गुज़िश्ता दिनों डैरन सैमी ने अमेरिका में सियाफाम शख्स की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड से नस्ली तासुब के वाक़यात के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया था। जी जनाब, तो आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट, और यकीनन मेरे ख्याल में जिस तरह सुन के आपको गुस्सा आ रहा होगा, हमें भी लग रहा है, और शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे इसके बारे में इतना सोचते भी नहीं है। हमें लगता है कि किसी को उसके रंग के हवाले से टोकना या कोई ताना देना ये एक बड़ी यूजुअल सी बात है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मारिया सुल्तान साहिबा, उनसे भी उनका तज्ज़िया लेते हैं। मारिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि नस्ली तासुब और सियाफाम लोगों के खिलाफ इस तरह के जुमले कसना शायद ये हमारी रविश का हिस्सा है। ये मामला पूरी दुनिया में जिस तरह उठाया जा रहा है, खुसूसन अमेरिका में हम देख सकते हैं कि बड़ी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर दिया है, वहाँ पे पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, लोग मार्केट्स को चला रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं। इसको आप किस सिमत में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जॉर्ज फ्लॉयड की मौत महज जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की एक फ़र्द वाहिद की मौत के तौर के ऊपर नहीं उभरी है, लेकिन ये एक सिंबल बन चुकी है इस वक्त वो तमाम तबकाती फ़र्क के, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनको जो है ज़िंदगी के अंदर वो तमाम मौसर मौक़े नहीं दिए गए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ज़िंदगी में तरक्की कर सकते, और बिलखसूस अगर वो तरक्की याफ्ता ममालिक के बाशिंदे हैं। इसके अलावा इसके पीछे सदियों की वो तमाम महरूमियाँ हैं जो ये मुख्तलिफ ग्रोह समझते हैं कि उनको महरूम रखा गया लिसानी या मजहबी या उनकी रंगत की बुनियाद के ऊपर। यही वजह है कि ये इस वक्त जो मुजाहरे हैं बड़ी शिद्दत से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैल रहे हैं, बिलखसूस वो तमाम रियासतें जो सफ़ेद फाहम समझी जाती हैं या जिनकी हुकूमतें सफ़ेद फाहम समझी जाती हैं, और जो तारीख़ी तौर के ऊपर इम्पीरियल पावर्स रही हैं, जहाँ ये समझा जाता है कि सफ़ेद फाहम और स्याह फाहम के दरमियान बहुत फ़र्क मौजूद है, और ये तबकाती फ़र्क जो है रियासती तौर के ऊपर अगरचे उनके आइन के अंदर मौजूद नहीं है ये तमाम फ़र्क, लेकिन उसके बावजूद उनके मुख्तलिफ पॉलिसीज़ या जो मुख्तलिफ सलूक है उनके रियासती इदारों के अंदर अभी तक मौजूद है। यही मारिया, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे ये बताइएगा, तशद्दुद वाक़यात में जब शिद्दत आ रही है तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह भी यही बनी क्योंकि इसकी ऑफकोर्स एक 400 साल के से भी ज़्यादा की तारीख़ है, सदियों की तारीख़ है, लेकिन सबसे अहम जो इसमें नुक्ता उठाया गया है वो
डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ पावर है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को ये इजाज़त नहीं हो सकती कि वो नस्ल की बुनियाद पे किसी को सल्ब करें, उसको ज़दोकोब करें। अब जब ये लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो बन चुका है अमेरिका में, अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ नफरी भेजते हैं, वहाँ पे जिस तरह से एक तरह से कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं या फौज को वहाँ पे तैनात किया जाता है, इसका तो एक और शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तो ऑप्शंस क्या मौजूद हैं अमेरिका की रियासत के पास इस वक्त? इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुजाहरे जो हैं ना सिर्फ शिद्दत पसंदी में आप उनके अंदर इजाफा देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ ग्रोह इनको हाईजैक करने की भी कोशिश करेंगे। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका के अंदर या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर शामिल होंगी। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि इस वक्त ना ही कोई अमेरिका के अदारे और ना ही वो तमाम ग्रोह जो इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई वाज़ेह लीडरशिप नाम नज़र आई है। ये इस वक्त वो तमाम तर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो तमाम तर जो इस्तेसाल जो मुख्तलिफ तबक़ात समझते रहे हैं कि उनके साथ जो है सालों से दहाइयों से उनके ख़िलाफ़ किया गया है, ये उसका एक अमली मुज़ाहरा आपको नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे मुज़ाहरे जो हैं किसी भी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी मुज़ाहरे तशद्दुद आमेज़ हो जाते हैं या उनके अंदर इस किस्म की शिद्दत पसंदी आ जाती है तो उससे कोई हालात या सूरत हाल बेहतर नहीं होती, लेकिन रियासती अदारे बिलखसूस उसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और ये किसी सूरत भी वो तबकाती फ़र्क या वो तमाम चीज़ें जिसके तहत ये मुज़ाहरे किए जा रहे हैं उनके अंदर कोई बेहतरी नहीं लेके आ सकते। इस वक्त तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका के अदालती सिस्टम या जस्टिस सिस्टम के ऊपर होगी, ताकि वो जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत है उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ उन तमाम लोगों को मुर्तद इल्ज़ाम ठहराएँ, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक वाज़ेह और शफाफ तरीके से। मारिया, यहाँ पे मैं ऐड करना हमारे व्यूअर्स के लिए कि जिस शख्स पे ये प्राइमरी इल्ज़ाम है, यानी जो शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन के ऊपर अपना घुटना रख के और एक तरह से वजह बना, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें दोनों मेरे ख्याल में सूरतों को, दोनों इश्यूज को हाईलाइट किया गया कि ना सिर्फ उनकी गर्दन पे उनकी सांस लेने के अमल को उसमें रुकावट डाली गई बोझ डाल के, बल्कि उनकी पीठ पे भी बहुत ज्यादा बोझ था। और सिर्फ वो ऑफिसर जो उनकी गर्दन पे पैर रखे खड़ा था उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, बाकी 3 वहां से फरार हो चुके हैं और अभी तक उनका कुछ नहीं पता। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर अदालत सजा देती है तो काफी हद तक ये मेरे ख्याल में मामला खत्म होगा, लेकिन 2014 पे देखिए इसी तरह का एक वाकया हुआ था। सो थिंग्स आर लिटरली अनफोल्डिंग। अच्छा, एक और चीज जो इसको और ज्यादा इंटेंस बनाती है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। लोग इस वक्त ऑलरेडी परेशान हैं। हम देख सकते हैं कि 25 मिलियन लोगों ने विद इन 1 मंथ अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। तो ये जल्दी में तेल का काम करती है कि आप में ऑलरेडी गुस्सा है तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे। लेकिन आई वांट टू गो बैक टू द डैरन सैमी वाला वाकया जो है मारिया, नस्ल परस्ती। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ब्लैक लाइव्स मैटर, ये बड़ी सुपरफिशियल बात है कि यहाँ के सेलिब्रिटीज और लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारा इशू नहीं है। फिर कुछ लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश की इस बात से कि हमारी अपनी फैसिनेशन है सफेद फार्म रंगत के साथ, क्योंकि हम सब फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं और गोरे होना चाहते हैं और लवली होना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहती हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट मैटर है भी या नहीं? देखें, कोई भी फ़र्क जो मज़हब, रंगत या आपकी लसानी इम्तियाज़ की वजह से आपको सामना अगर उसको करना पड़े तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वो उन तमाम इम्तियाज़ी जो गैर मसावी सलूक है उसकी अक्कासी करता है, जो किसी भी तबके को उसकी रंग, नस्ल या मज़हब की बुनियाद के ऊपर उसको सामना करना पड़ता है। ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद रंगत या स्याह फाम लोगों के माबैन नहीं है, बल्कि ये इस वक्त उन तमाम मसाइल की अक्कासी करता है जो मुख्तलिफ लोग, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो अपनी रंगत की बुनियाद की वजह से जिनको मुख्तलिफ किस्म के इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है, बिलखसूस इन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर या तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर। ये वो तमाम तबकाती जंग है, वो तमाम जंग है जो इस वक्त दुनिया की एक तिहाई जो आबादी है जिसको उनको सामना करना पड़ता है, बिलखसूस स्याफाम लोगों को जो जिनके दरमियान जो फ़र्क है वो
उस बुनियाद पर नहीं रखा जाता कि वो दूसरे मज़हब से हैं, वो किसी दूसरी रियासत से हैं, बल्कि उनका बुनियादी फ़र्क उनकी रंगत की वजह से। तो आप एक तरह से कह सकते हैं बहुत शुक्रिया हमारे एब्सोल्यूट द चैलेंज इज मैनी फोल्ड, और ये गम और गुस्सा एक दफ़ा फिर उभर कर आया है। हर दफ़ा इसकी वजह से एक नई बुनियाद पड़ती है एंड द वर्ल्ड बिकम्स अ फेयरर प्लेस, एंड बाय दैट आई मीन कि वहाँ पे इंसाफ की बात की जाती है, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, लेकिन इट बिगिंस विद इनकलकेटिंग दैट फीलिंग कि आप काफ़ी नहीं हैं। जब आपको रंग की बुनियाद पे, आपके तबकाती फ़र्क की बुनियाद पे, लसानी बुनियाद पे कि आप एक ज़बान बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, क्या आपका हुदूद हरबा है, किन के साथ आप उठते बैठते हैं, इन चीज़ों की बुनियाद पे जब आपके मेरिट को पीछे रख दिया जाए, जब आपको बेसिक हुकूक से एक तरह से आपसे छीन लिए जाए वो हुकूक, तब ये दबी आवाज़ें फोरफ्रंट पे आती हैं। हमारे पास इसकी अपनी एक मैनिफेस्टेशन होगी, शायद हो सकता है रंगत के ऊपर बात ना की जाती हो, लेकिन लसानी बुनियादों पे, फिर अराना तौर पे, मसलक की बुनियादों पे हम अपने अंदर भी ये डिवाइड देख सकते हैं। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी पे हीड टू दैट एंड वी करेक्ट द कोर्स। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो बड़ा अहम इशू हमारे हाथ में है, बढ़ती हुई बिगड़ती हुई सूरत हाल जो कोरोना के हवाले से है। वी हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, मिस इन्फॉर्मेशन, हम पर्टिकुलरली उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद we'll be right back. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे बढ़कर ये कि आपका और मेरा राब्ता ना सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए बल्कि मेरे सोशल मीडिया के जरिए भी होगा। सो प्लीज डू फाइंड मी ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, कहीं पे भी अगर आप अपनी आवाज़, अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं। कल के प्रोग्राम से हम आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे अगर पर्सनली आपकी कोई स्टोरी है, बिकॉज आई थिंक कि अभी भी जो हम बेएहतियाती कर रहे हैं या हम कोरोना को और इस सिनारियो को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ये लगता है कि बड़ी दूर दराज की बात है, किसी और के साथ हो रहा है, हिंसे हैं, नंबर्स हैं, ये नंबर तो बढ़ना ही है, लेकिन सब सही हो जाएंगे। जब आप अपनी आंखों से सिचुएशन को देख लें, और अब हम एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आ चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं, वहाँ के जो अस्पताल हैं फिल टू कैपेसिटी है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19। यानी अगर आप पर्टिकुलरली कोरोना पॉजिटिव हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशन से डील कर रहे हैं और आप वहां पे पहुंचे, तो ना आपको बिस्तर दस्तयाब है, ना आपके पास वेंटिलेटर है। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सबसे अहम, अगर हम चाहते हैं कि इस बोझ तले हमारा मेडिकल केयर सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, तो आपको और मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। आपके सामने है ये प्रोग्राम मैं अपने घर से बराह रास्त आपके लिए कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि इस वक्त आप घरों में रहें। हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं वो फ्रंट लाइनर्स हैं, और आज जरा मिस इन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है। हमने समझ लिया है एक जी कावा पीना शुरू कर दें आप सना मक्की का, और उसकी वजह से उसकी सेल इस कदर बढ़ गई है, आपको कहीं नहीं मिल रहा, लोगों ने उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन क्या वो मौसर भी है? और इसके अलावा भी, यानी कुछ लोग समझते हैं अलामात अगर जाहिर भी हुई, टेस्ट ना कराइए, टेस्ट कराएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। आप में वायरस तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अगर आप टेस्ट करा लेते हैं, एहतियात कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो आप न जाने कितनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले जी हमारे कराची स्टूडियो में डॉक्टर फरहाना शाहिद, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड द हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एट द ज़ैद यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहाना हमारे साथ मौजूद होने का। एंड ऑफ कोर्स आवर मेंटर, समबडी हु इज इन द फ्रंट लाइन ऑफ थिंग्स हाउ दे आर डेवलपिंग, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले अगर डॉक्टर फरहान आपसे गुफ्तगू का आगाज करूँ, हमने रमज़ान के दौरान भी और रमज़ान से पहले भी एक्सपेक्टेड यही था, टाइमलाइन यही थी कि जुलाई अगस्त का महीना क्रिटिकल 2 मंथ्स होंगे पाकिस्तान के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, और आप इसके अंदर क्या देखते हैं कि अवाम में अब शऊर बेदार हो रहा है, क्या हम एहतियात कर भी रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सिद्रा, आपने तो मतलब आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और फैक्ट्स बताने के लिए, और इसको सेंसेशनलाइज ना करने के लिए, बल्कि लोग के एहतियाती तदाबीर कर सकें। तो यू आर अ फ्रंट लाइन वर्कर। मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूँगा कि
ہم نے رمضان میں آپ کے پروگرامز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پیک ایکسپیکٹڈ ہے جولائی اگست میں، اور یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں اور جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ نے کرائسس کی بات کی. کرائسس ابھی ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں. کرائسس اس سے جانے پہ ٹاپ پہ آتی ہے کنٹریز میں، ہماری شروع میں آ گئی ہے اور ابھی اس وقت ہم کرائسس میں ہیں. دا ریزن بینگ کہ جتنے بھی وینٹیلیٹرز ہیں سندھ کے اندر وہ سارے کے سارے اس وقت فل ہیں. دیر از نو پلیس. صرف 4-5 ہاسپٹلز ہیں. اگر پورے پاکستان میں جیسے بات کریں تو بہت ہی کم ہاسپٹلز ہیں جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو ریسیو کر رہے ہیں، اور اس کے وقت سب کے آگے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ پیشنٹس کو نہیں اٹینڈ کر سکتے، نہ لے سکتے ہیں. تو پینک ایک جو لوگ پہلے میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی جو بہت بڑی پاپولیشن تھی جو کہتی تھی کہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک گمک ہے، یہ ریٹنگز کے لیے ہے، کانسپریسی ہے، اب وہ سارے اتنا پینک کر رہے ہیں، وہ پینک بھی کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اس پینک کی وجہ سے اور ڈس آرڈر کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب چیزیں آرگنائز فیشن میں نہیں ہوں گی تو اور وہ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں ہوتی ہیں. تو خیر مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر فرحان، اگر میں نمبرز کی طرف دیکھتی ہوں اور اس میں بھی کئی ڈسپیوٹس آتے ہیں، لیکن جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا، ہم سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پہ کہا جاتا تھا 25 سے 30 ہزار کووڈ-19 پازیٹیوز ہیں. اور آپ کا اور میرا یاد ہے مجھے وہ ڈسکشن کہ ہم نے رمضان میں کہا احتیاط برتیے، SOPs کو بالائے طاق مت رکھیے. آج ہم لاکھ کو کراس کر چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 105 اموات ہو چکی ہیں. ڈو یو ان ہائنڈسائٹ سی کہ یہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنا شاید ہماری غلطی تھی؟ دیکھیں اس میں دو بڑا سینس یہی ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن کو کھولنا جو تھا نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم لاک ڈاؤن میں ہی رہتے تو ڈیفینیٹلی اس سے بہتر کوئی سچویشن نہیں تھی. لیکن اگر میں اس کو گورنمنٹ لیول پہ دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ پریشر ہو گیا تھا گورنمنٹ پہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے، اور لوگ گھر میں بیٹھ نہیں رہے تھے. انہوں نے چیلنج کر دیا تھا کہ ہم 2-3 دن میں ہم سڑکوں پہ باہر نکل آئیں گے. تو جب ایسی سچویشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو ڈس آرڈر فیشن میں کھولنے سے بہتر ہے کہ اس کو آرڈرلی فیشن میں کھولا جائے انڈر پریشر، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے، اپارٹ کے دکانیں بھی کھل جائیں اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھی آ جائیں اور SOPs کو ڈیفینیٹلی نہیں فالو کریں. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کی بڑی نیک نیت ہی تھی. دیکھیں جب کرائسس آتی ہے تو کرائسس جو ہے اس کے اندر جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ تو ٹائم بتائے گا 1-2 سال میں کہ کون سے صحیح تھے کون سے نہیں صحیح تھے. لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے اگر ایک ایز دیا کہ اکانومی کو چلانے کے لیے کہ لوگوں کا گزر بسر ہو سکے، لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سب عوام جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ نکل کے شاپنگ پہ چلی جائے، وہ گھومنا پھرنا شروع کر دیں، وہ پارٹیاں کرنا شروع کر دیں، وہ جو ہے وہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو وزٹس کرنا شروع کر دیں، وہ SOPs کو نہ فالو کریں. یہ تو گورنمنٹ نے کبھی بھی نہیں کہا. ایبسلیوٹلی ڈاکٹر فرحان، لیکن مجھے یہ بتائیے SOPs کو فالو کروانا بھی تو ریٹ آف دا گورنمنٹ جو آپ جیسے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں میں بالکل اگری کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں نا ہر ملک کا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کتنی ہے اور ڈسپلن کتنا ہے وہ اس کے ٹریفک روڈ سینس سے پتہ چلتا ہے. وہ روڈ سینس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے احکامات کو فالو کریں گے. ہمارے لوگوں نے تو گورنمنٹ کے کرنٹ گورنمنٹ ہو پچھلی گورنمنٹ ہو کبھی بھی احکامات کو فالو نہیں کیا، اور اس کے بعد ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ جو ڈسپیرٹی آئی اور گورنمنٹ کی بلیم گیم جو گورنمنٹس کے اوپر ہونا شروع ہو گیا، اس سے جو ہے وہ اور بھی مسٹرسٹ ہوا کہ جو ٹرسٹ کرتے تھے. ڈاکٹر فرحان آئی گیو یو ایز مچ، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور یہ لاجیکل ریشنل بات ہے کہ کسی بھی دنیا کے اس وقت لیڈر کے پاس اس کا حل موجود نہیں تھا. کوئی بھی ریاست کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو فلی اکوپڈ کلیم نہیں کر سکتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ہمارا منحص القوم ایک ہمارا ٹیسٹ تھا کہ ہم اس سے کیسے نپٹیں گے. ڈاکٹر فرحان آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس وقت اگر ہم صرف فرنٹ لائنرز کی، ہمارے ڈاکٹرز کی بات کریں، ہمارے والنٹیئرز اور اس عملے کی بات کریں، ایون آئی تھنک اس میں ٹائیگر فورس بھی پروبیبلی شامل ہوگی، 22,000 ہمارے پاس اس وقت ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو پازیٹیو ہوئے ہیں. اگر میں پچھلے کچھ عرصے کے نمبرز کو دیکھتی ہوں تو 32 اموات صرف ہیلتھ کیئر سینٹر میں ابھی حال ہی میں ہوئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم چوک ہو چکا ہے، مفلوج ہوتا جا رہا ہے، اس بوجھ تلے دب جائے گا؟ تھینک یو سو مچ سدرا. آپ اور بڑا کرٹیکل سوال ہے آپ کا. ہم جو ہیلتھ سسٹم میں کام کر رہے ہیں لوگ، ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کا بہت اچھے طریقے سے اس کے گیپس کا اور اس کی شارٹ کمنگس کا معلوم ہے. اور میرے خیال میں کئی دفعہ جو منسٹر بھی تھے اور جو آفیشلز ہیں جو کہ ڈیسیشن میکرز ہیں، انہوں نے بہت
زیادہ ایمفیسائز اسی بات پہ کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش یا ہمارے سسٹم کی وہ سچویشن نہیں ہے کہ جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں یا یو ایس یا یو کے سسٹم میں تھی. ایون وہ کولیپس کر گئے تو ہمارا تو ہم بینگ اے ترقی پذیر ملک جو ہے ہمیں تو کافی چیلنجز کا سامنا ہے. تو ہم اسی لیے بارہا جو ایس او پیز ڈیولپ ہوئے تھے پریونشن کی بات کر رہے تھے. لیکن یہاں میں یہ بھی بات کروں گی کہ بیہیویئرز ہیں نا جو ایس او پیز ہیں وہ سارے ہم گلوز پہننے کا کہہ رہے ہیں, ہینڈ واشنگ کا کہہ رہے ہیں, ہم ڈسٹنس مینٹین کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ سارے سوشل یا ہمارے انڈیویجول بیہیویئرز ہیں. انڈیویجولی میرا اپنا بیہیویئر اور پھر ہمارا ایز اے پاپولیشن یا کمیونٹی ہمارے بیہیویئرز کیسے ہیں. تو اور وہ کوئی ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آج آپ نے چھڑی لی اور آپ نے کہا لوگوں سے کہ یہ ایسا کرنا ہے اور لوگ ویسا کرنا شروع کر دیں گے. اٹ ول انشاءاللہ ٹیک ٹائم. لوگ سیکھیں گے, لرن کریں گے. ہمیں پینک نہیں کرنا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ایجوکیشن کو ٹورڈز ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹائم لگے گا بٹ لے کر جانا چاہیے. ہیلتھ سسٹم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹر فرحانہ اس وقت ٹائم ہی تو نہیں ہے. ٹائم از آف ایسنس. میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو پہلی 100 اموات ہوئی تھی کووڈ-19 کی, اس نے تقریباً 50 دن لیے تھے. اب 100 اموات ہمارے یہاں دن میں ہو رہی ہیں. ہر 15 منٹ کے بعد ایک قیمتی جان سے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہت اہم تھا کہ ہم اپنے رویوں کو, اپنے ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس کو جلدی چینج کر لیتے. لیکن ابھی بھی جی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر آج ہم احتیاط کریں تو ہم اپنی پیک کو جس کو بار بار جیسے انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے فلیٹن دی کرو, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اور سنا مکھی جو میرے خیال میں سب نے ایک جادوئی جڑی بوٹی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے, اس پہ میں نے ضرور بات کرنی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان, دس از آور ورک فرام ہوم ایڈیشن. میں گھر پہ ہوں اینڈ وی آر ٹیکنگ ٹرمز ود اے ویری اسکیلیٹن ٹیم. اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کی جان, آپ کی ویل بینگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور اسی بات کو بار بار آپ کے سامنے دہرانے کے لیے اور گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں the front liners when it comes to battling COVID-19 in Pakistan, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ اینڈ ڈاکٹر فرحانہ. ڈاکٹر فرحان, میں آپ کے پاس بارہ آنا چاہوں گی. سب سے بڑی مس انفارمیشن جو ہمارے پاس, جو ہم کہتے ہیں نا واٹس ایپ یونیورسٹی سے آ رہی ہیں, فیس بک کے کالج سے لوگ ہم تک فارورڈ کر رہے ہیں, اور اس میں نئی رد و بدل ہوتی ہے. سب سے پہلے شروعات کرنا چاہوں گی, آپ نے خود اشارہ کیا کہ پینک کریٹ نہ کریں. اس وقت ہمارے ہسپتال فل ٹو کیپیسٹی ہے, لیکن ایک نیا ٹرینڈ میں کراچی شہر میں اور لاہور شہر میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں آکسیجن کے سلنڈرز لا کے رکھ لیں کہ خدا نہ خاصا کہ کوئی پیشنٹ ہو جائے تو اس کی ہم خود کیئر کر سکیں. یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے, ذرا اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو, یا بلکہ فار دیٹ میٹر ہمارے نا ہر ایک میں آپس میں مس ٹرسٹ ہے. اگر ہم کسی شاپ پہ جائیں گے تو ہم مس ٹرسٹ کریں گے. وہ سم ہاؤ کلچرلی بیہیویئر ہمارا ایسا بن گیا ہے. اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹرز پہ بھی مس ٹرسٹ ہے. تو ہم ساری چیزیں سیلف میڈیکیشن, سیلف انالیسس, سیلف پروٹیکشن اور اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اپارچونسٹ بیٹھے ہیں جو اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو میں گزارش یہ کرتا چلوں, پہلے تو یہ کہ 30 to 35% پیشنٹ جن کو یہ انفیکشن لگے گی ان کے اندر 0 علامات ہوں گی, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ضرور ہے کہ وہ کیریئر ہوں گے, وہ کسی اور کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 60 to 65% لوگ ایسے ہوں گے جن کو مائلڈ فلو لائک سمٹمز ہوں گے, نزلہ, زکام, کھانسی, باڈی ایکس, اور وہ 2-3 دن پیراسیٹامول, پیناڈول لیں گے جیسے ہم سیزنل فلوز ہوتے ہیں, اور وہ ریکور کر جائیں گے. سو 95% لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے ان کو کوئی ایسا میجر چیلنج نہیں آئے گا. صرف 5% لوگ ہیں جن کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہیں جو
ایلڈرلیز ہیں ہماری فیملیز کے اندر جن کے اندر ان ٹریٹڈ ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر ہے, ایزما ہے, یا لیور فیلئر ہے, کینسر کے پیشنٹس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویسے ہی پروٹیکشن ہمیں کرنی ہوتی ہے بیکاز یہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ سپریسڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کی یہ بات کو میں مزید اس کو بلڈ اپ کرنا چاہوں گی, ڈاکٹر فرحانہ کے پاس لے جانا چاہوں گی. ڈاکٹر فرحانہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شرح اموات کم ہے, لیکن اس میں سینسٹیوٹی کے میٹرز بہت آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے یا حکام کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ دیکھیں جی شرح اموات ابھی بھی پاکستان میں کم ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. لیکن اگر میں تھوڑا سا آئی ٹیک دس لائسنس, اور ڈاکٹر فرحان نے جو اس وقت بات کی, اگر پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ مریض ہیں, 5% اس کا بنتا ہے 5000 لوگ جو کہ بہت کرٹیکلی اس ڈیزیز کا سامنا کریں گے, ان میں بڑی سخت اور شدید والی علامات ہوں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5000 لوگ کیونکہ نمبرز بڑھ گئے ہیں اسی لیے شرح اموات بڑھ رہی ہے, یا یہ ڈیڈلی ڈیزیز ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 95% لوگ اس سے ریکور کر جائیں گے, صحیح ہوں گے, یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارے یہاں اموات کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھا ہے, 105 اموات واقع ہوئی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو میک پیپل انڈرسٹینڈ, اس وقت ہم ان تمام انفارمیشن کے پیسز کو اپنے لیے کیسے اسٹچ ٹوگیدر کریں؟ ڈاکٹر فرحانہ, اگر آپ مجھ سے میرا اوپینین لیں گے تو اس میں میں چاہوں گی آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ بالکل نیا انفیکشن ہے. گلوبلی ہمارے پاس اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہے, اور جو بھی کچھ ہم سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں. ہم دوسرے ممالک کے جو فگرز ہیں, جو نمبرز ہیں, یا ان کے جو بھی ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز وہ لوگ اب ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں, ان سے سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں جو نمبرز ہیں نو ڈاؤٹ جب کم بھی تھے اتنے ہی سینسٹیو ہمیں ہونا چاہیے تھا, اور چاہے اب بڑھتے جا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں جو کہ پالیسی میکرز ہیں یا ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو اتنا ہی سینسٹیو ہونا چاہیے, چاہے وہ 1 ڈیتھ تھی یا 2 ڈیتھ تھی ہو, یا ہمارے نمبرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. عوام کی جہاں تک میں بات کروں گی اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل شعور دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اب جس اسٹیج پر ہم ہیں ہمیں انفیکشن ہو سکتا ہے, ہم میں سے کسی کا بھی پازیٹیو آ سکتا ہے. اس میں جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ پینک نہیں ہونا ہے, مجھے نہیں معلوم ابھی اس اسٹیج کے اوپر کہ جب پازیٹیو ہیں اور ہم اے سمٹومیٹک ہیں یا مائلڈ سمٹمز ہیں, ہمیں اپنے گھر پہ آئسولیشن والا جو اسٹیج ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. اور ہاسپٹلس کو ان لوگوں کے لیے یا ہاسپٹل کے بیڈس کو, وینٹیلیٹرز کو ان لوگوں کے لیے اسپیئر کرنا چاہیے, یا آکسیجن سلنڈرز جیسے آپ بات کریں کہ مارکیٹ میں شارٹ ہو رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو جن کو ان کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنی ہوگی یا پڑھنے شروع ہو رہی ہے, تو وہ جو کم نمبرز ہیں جب ہمارے پاس محدود وسائل ہیں تو ان لوگوں کے لیے چھوڑیں جن کو ان کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ یہی بات اگر میں ڈاکٹر فرحان آپ کی طرف لانا چاہوں, آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا مس ٹرسٹ کے حوالے سے. ہمارے ہاں لوگ اعتماد نہیں کرتے, نہ اداروں پہ, نہ ہسپتالوں پہ, نہ معالج پہ. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں جہاں لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میرے پیارے کو کووڈ-19 بھی نہیں تھا, یہ پرائیویٹ ہسپتال نے جان بوجھ کے اس مد میں ان کو ڈال دیا گیا ہے, ان کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مجھے دن کا ₹1,00,000 کا بل تھما دیا گیا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ کو میں اس طرح سے سمجھانا چاہوں گا کہ جو ہاسپٹلس ہیں جیسے فار ایگزامپل انڈس ہاسپٹل ہے, وہ تو فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے پاس 28 یا 30 صرف وینٹیلیٹرز ہیں. اور جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں جن کے پاس وینٹیلیٹرز ہیں, اگر ہم کراچی جیسے میگا پولیٹن سٹی کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کے وینٹیلیٹرز آلریڈی فل ہیں. یہ تو اس وقت ہوتی کہانی کہ جب مطلب وینٹیلیٹرز ابنڈنس میں ہوتے اور جو ہے ڈیمانڈ کم ہوتی اور سپلائی زیادہ ہوتی. یہاں تو الٹا حساب ہے. اس وقت تو میں آپ کو جیسے گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت تو جو ہاسپٹل جن میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ فل ہیں, ویٹنگ لائن لگی ہوئی ہے وینٹیلیٹرز میں. کل ہی مجھے آج صبح کی بات ہے کہ مجھے کسی نے فون کیا کہ مجھے وینٹیلیٹر چاہیے, اور اس کا 56 نمبر تھا ایک ہاسپٹل کے اندر. اتنے دیر تک یہ جو ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں ہے. دیکھیں چکر کیا ہے کہ ہمارا چلیں, آپ جو ڈاکٹر پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, میری گزارش ہے اس سے ایڈوائس لیں, وہ جیسے ایڈوائس کرے گا وہ اس کو کریں.
یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے, ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے. گلوبلی یہ چیلنج ہے, تو پلیز سب کو میں گزارش کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں. دوسروں کو بلیم گیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا, وہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا. پہلے تو جیسے ہم لوگ ایسے بہت, ہماری قوم جو تھی وہ گورنمنٹس کی بڑی باتیں سنتی تھی. اس بلیم گیم میں نقصان آخر میں کس کا ہوگا؟ نقصان جو ہے وہ انڈیویجول کا خود کا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ بھئی ٹریفک لاز ہونے چاہیے, ٹریفک کا کام کرنا ٹریفک پولیس کا ہے, اور ٹریفک جو ہے وہ زیبرا کراسنگ کے اوپر جو ہے وہ ٹرک کو رک جانا چاہیے, اس لیے ہم زیبرا کراسنگ میں فیملی کے ساتھ اس ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کوئی لاجک ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت, ہم اگر کچھ بیماری میں پڑے تو ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں, اور خود اپنے لیے بلیم کسی کو نہیں کریں. بلیم اپنے آپ کو پھر کرنے کی نوبت نہیں آئے. میں صرف ایک بات کہتا چلوں, اس وقت میری ایک کمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی انڈیویجول ہے, اگر وہ باہر نکلے یا گھر آئے, اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں انفیکٹڈ ہوں, میں اپنے سامنے والوں کو, ساتھیوں کو, فیملی کو کیسے بچا سکتا ہوں, اور میں جس سے مل رہا ہوں یا مل رہی ہوں وہ بھی انفیکٹڈ ہے, اور اس سے مجھے کیسے بچنا ہے. یہ دو چیزیں آپ کر کے آپ باہر نکلیں, اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے SOPs کو بنا کے اس کو کور اپ کرتے ہوئے چلیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, تھوڑی سی تبدیلی آپ کو اپنی اسکرین پہ لگ رہی ہوگی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ-19 کا سب سے بڑا میسج جو آپ کے لیے ہے, دیٹ از ٹو ری اسکل یور سیلف. اور میرے خیال میں یہ ہر فیلڈ کے لیے, ہر پروفیشنل کے لیے ایک الگ انداز میں سامنے آ رہی ہے. خصوصاً اگر ہم اپنی بات کریں ایز جرنلسٹ, ہم اتنے زیادہ اسٹوڈیو باؤنڈ نہیں ہو سکتے. اینڈ دیئر فور اس وقت میں نے کل بھی ایک تصویر آپ سے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی, ہاؤ آئی ٹرن مائی ہوم انٹو اے ہوم اسٹوڈیو. تو ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے یہاں پاور سپلائی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, بٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو کم بیک یوزنگ مائی سیل فون, مائی 4G اور لائٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن دا آئیڈیا از, جیسے ہم ہمیشہ شو بزنس میں بھی کہتے ہیں, دا شو مسٹ گو آن. اور یہی امپلیکیشن میرے خیال میں اس وقت پورے پاکستان کے لیے بھی ہے. اہم ہے کہ ہم تدابیر پہ عمل کریں, لیکن پینک نہ کریں. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ سے, ڈاکٹر فرحانہ سے جو بات ہو رہی تھی کہ پینک نہیں کرنی ہے, لیکن ہوش سے, سمجھداری سے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے. ڈاکٹر فرحان اینڈ ڈاکٹر فرحانہ, thank you very much for those important tips. میں ایک دفعہ پھر آپ دونوں سے سوال کرنا چاہوں گی, یہ سنا مکی کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ حل ہے, اس کو صبح شام پیتے رہیں. اس پہ آپ کی ماہرانہ میڈیکل رائے کیا ہے؟ اگر دیکھیں, پہلی چیز یہ سنا مکی کی بات نکلی کہاں سے. یہ ایک جو ہے انگلینڈ کے ڈاکٹر صاحب نے کچھ کمنٹس کیے, اور انہوں نے پروف کیا, اور اپنے سارٹ آف انہوں نے مینشن کیا, اور وہاں سے یہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اور وہ اتنی وائرل ہو گئی ہمارے ہاں. تو دیکھیں نا, برائی اور مس انفارمیشن اور انفارمیشن دونوں میں کہوں گا, ظاہر ہے کہ اس پہ اسپیسیفک بات نہیں کرتے, لیکن اتنی زیادہ پھیلتی ہے. اگر کوئی مستند چیز ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کبھی بھی نہیں پھیلتی. somehow I don't know what it is wrong with it, this concept. اور یہ مجھے لگتا ہے ایک سائیکالوجیکل ایشو ہے ہمارے ساتھ, کہ جو چیز ہمیں, اور اس پہ میں نے اسٹڈی کی ہے, اور ہمیں یہ مجھے پتہ چلا کہ جب کوئی ایک ایسی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے جو کہ ان نون سے ہوتی ہے, وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں امپاور کر دیا اس نے, اور امپاور کر دیا ہے, اور امپاور کرنے کو ہم اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں that we are doing good and we are better than you. Actually internally we feel that we are better than everybody by informing you. So یہ ایک سائیکلوجیکل چیلنج ہے جو لوگوں کے اندر ہے, اور انہیں پھیلائی. دیکھیں, نیچرل انگریڈینٹس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں گزارش کرتا چلوں کہ سنا مکی کے ساتھ ایک اور جو چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ہے پیٹ کو رن کراتا ہے, ڈائریا بھی کاز کر سکتا ہے, اٹس اے لیگزیٹو. تو اس کا ہر چیز کا جو استعمال کرنے سے پہلے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز نیوٹریشنسٹ سے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ استعمال کریں, تو یو ول بی بیٹر بی ایبل. اچھا, پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایک SOP جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی, لیٹ سے وہ صحیح بھی تھی, لیٹ سے فار ایگزامپل وہ فرحانہ کے لیے صحیح تھی. اب ضروری نہیں کہ وہ ایک میل کے لیے یا میرے لیے صحیح ہوگی, ہو از اوور ویٹ, ہو ہیز ادر چیلنجز. تو یہ چیز ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے, لیکن تو اس لیے ڈاکٹر فرحان ایک دفعہ پھر ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اس کو میں بہت زیادہ الیبوریٹ کر کے کلیئرلی آپ کے لیے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ سنا مکی ایک نیچرل
जहाँ से हमारी गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी, एक दफ़ा फिर सनामुखी के बारे में बताते हुए, इट्स अ नेचुरल हर्ब जो कि आपके लिए उसमें बहुत सारे फ़वाइद होंगे, लेकिन इट इज़ प्राइमरीली अ लैक्सेटिव। ये आपको रनी स्टमक देती है, डायरिया लाइक सिम्टम्स देती है। और आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, यानी ये आपके सांस लेने के अमल को, आपके फेफड़े को, आपके जिस तरह आप सांस ले रहे हैं, आपके साइनसेस को अटैक करती है। तो ये आपके लिए इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सनामुखी रेगुलरली ले रहे होंगे, डायरिया लाइक सिचुएशन में होंगे, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होकर ज्यादा उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। डॉक्टर फरहाना, एक दफा फिर आपकी तरफ आना चाहूंगी, इस वक्त बेहतरीन एहतियात क्या हो सकती है? क्योंकि एक और बात जो आपने शुरू में बात की थी मेंटल वेलबींग की, लोग चाहे घर में रहें या बाहर रहें, इस तरह की खबरें हमारी सुन के, अपडेट सुन के वो बहुत ज्यादा टेंस्ड इस वक्त फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उसके लिए क्या मशवरा देंगी आप? सिचुएशन है, मैं फरहान से अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रही थी। देखिए, हम खुद डॉक्टर्स हैं, हम खुद इस वक्त जिस सिचुएशन में मेंटली हम लोग भी एक तरह से सोच लें कि डिप्रेशन वाली ही सूरत हाल में, और मैं खुद और मेरी फैमिली इस वक्त कंसल्ट कर रही है, और हम मेंटल हेल्थ के लिए अपनी एक काउंसलिंग कह लें उसको हम ले रहे हैं। तो अगर हम जिसे कहते हैं ना, हम सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि हम 2 महीने या 3 महीने के ये लॉकडाउन के जो असरात हैं, फिर हमारे जो साथ हमारे अगर फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो बीमार हो रहे हैं और हम उनके बीमारी का सुन रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं कि अमवात हो रही हैं मुल्क के अंदर, ग्लोबल फिगर्स भी हमें बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं, थोड़ा सा हम स्केरी सी सूरत हाल है। तो इसमें एक साइकोलॉजिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो सब एक अफसरदगी कह लें या एक थोड़ी सी उदासी पे है। तो इसलिए हमें कोई इसमें हार्म नहीं है कि अगर हम इसमें अगर किसी साइकाइट्री से किसी साइकोलॉजिस्ट से हम जो है कंसल्ट कर लें और मशवरा ले लें। इसमें मैं बिल्कुल डिस्करेज करूंगी कि जो सेल्फ मेडिकेशन हम शुरू कर देते हैं, अक्सर हम अपने किसी जानने वाले से पूछ लेते हैं कि अच्छा अगर मुझे सोना है और मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो मुझे क्या लेना चाहिए, और मुख्तलिफ दवाइयाँ अगर हम मालूम कर लेते हैं और हम खुद लेना शुरू कर देते हैं, उसके काफ़ी मुज़र असरात हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बातचीत से और साथ बैठ के या टेलीफोन पे या किसी और तरीके से हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम मेडिकेशन के ऊपर जाएं, दवाइयों के ज़रिए उसका हल ढूंढें, हम जो दूसरे काउंसलिंग या दूसरे तरीके जो हैं, जो कि हमें कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट बता सकता है, उनसे कंसल्ट करके हम अपना हल करें। पॉइंट वेल टेकन डॉक्टर फरहाना, आई थिंक यू वर स्पॉट ऑन विद दैट। और हम चाहेंगे पर्सनली, मैं, मेरी पूरी टीम, हमारे तमाम देखने वाले, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ के लिए दुआ को हैं। यकीनन आपके लिए बड़ी हिम्मत और मेहनत का काम है, और ख़ास तौर पे जिस तरह ये बीमारी आपके ऊपर, आपके आसाब के ऊपर भी प्रेशराइज हो रही है। सो हियर आर ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहाना फॉर बीइंग हियर विद अस। और आखिर में आप सब लोगों के लिए यही कहना चाहिए कि प्लीज डोंट पैनिक, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट थ्रो कॉशन टू द एयर। यानी हम कहते हैं ना कि हम बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, लेकिन एहतियात करना भी लाज़िम है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।